बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 13 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग पर। काफ़ी दिनों से हमारी बात नहीं हुई क्योंकि और भी बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपको मालूम है कि इन दिनों हम बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स मुझे रिसीव हुए गुज़िश्ता वीडियोज़ के कमेंट्स बॉक्स में कि रूस और यूक्रेन जंग को ना भूला करें। तकरीबन 3 साल से जारी ये जंग, मैं आपको बता दूं कि अब हो सकता है कि इसका खात्मा हो जाए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग स्केड्यूल हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात तय हो चुकी है और हो सकता है कि यह आखिरी मुलाकात हो। इन तकरीबन 3 सालों से जारी जंग का खात्मा हो जाए इस जंग की तीसरी एनिवर्सरी से कबल, क्योंकि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इस जंग की तीसरी एनिवर्सरी से कबल ही ये मुलाकात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान होने वाली है। लेकिन ये कंफर्म नहीं किया गया अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कि ये ट्रायलैटरल मीटिंग होगी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की को हम एक ही छत के नीचे देखेंगे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप अलग-अलग मुलाकात करेगा, पहले पुतिन से फिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेगा, इनको मनाने की कोशिश करेगा और फिर इनको एक छत के नीचे बिठाएगा। तो रिपोर्ट्स तो यहां तक कंफर्म कर चुके हैं, क्रेमलिन भी कंफर्म कर चुका है और जो कीव है वो भी कंफर्म कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो खैर अपने मुंह से कंफर्म किया कि हाँ जी, जो मीटिंग्स हैं वो स्केड्यूल हो चुकी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस संभालने के फौरी बाद सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि मैं रूस और यूक्रेन जंग को खत्म करूंगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस संभालने के फौरन बाद ये मीटिंग्स होने वाली हैं। और अगर इन कंफर्मेशंस को, इन रिपोर्ट्स को जोड़कर मैं आपको दिखाऊंगा तो उससे यही मालूम होता है कि डोनाल्ड ट्रंप, ज़ेलेंस्की और पुतिन ये एक ही छत के नीचे भी हमें नजर आ सकते हैं और बहुत जल्द नजर आ सकते हैं। डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल मैं आपको बता दूं कि रशिया के हमले जारी हैं यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स पर। रशिया ने अब गुज़िश्ता 24 घंटों का अगर मैं आपको बताऊं तो 139 हमले, रशिया के ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए, जिनमें से ज्यादातर का टारगेट जो है वो खर्सन रीजन था यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक। और यूक्रेन के सदर ने, ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, वैसे तो एंटायर वीक की वीडियो यूक्रेन के सदर की जानिब से जारी की गई है, लेकिन इसमें खर्सन और निप्रो वगैरह आपको वाज़े तौर पर नजर आएंगे, क्योंकि जो रशिया का फोकस है आजकल वो ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन की साइड पर है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत की साइड पर इतना फोकस नहीं है और उसकी वजह यह है कि 20 जनवरी 2025 से कबल दोनों पार्टियों की ये कोशिश है कि कोई स्ट्रांग पोजीशन लेकर बातचीत के टेबल पर बैठे, एक फाते के तौर पर बातचीत के टेबल पर बैठे। और यही वजह है कि यूक्रेन ने भी कुर्स्क रीजन के अंदर एक काउंटर ऑफेंसिव की कोशिश की थी, लेकिन बहरहाल इतनी कामयाबी यूक्रेन के सदर को नहीं मिली जितनी कामयाबी रशिया को, जो ईस्टर्न यूक्रेन है, वहां पर मिल रही है। मजीद 2 विलेजेस को, जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ये बताया कि हमने मजीद 2 विलेजेस को कंट्रोल कर लिया है और इन दिनों के अंदर 1-2 विलेजेस को कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दोनों साइड्स पर एक बहुत बड़ी कामयाबी की नजर से इन अचीवमेंट्स को भी देखा जा रहा है। जैसे यूक्रेन की जानिब से ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, यूक्रेन ने वीडियो जारी की और यूक्रेन ने कहा कि हमने 2 फौजियों को पकड़ लिया है, लेकिन ये फौजी बड़े स्पेशल हैं क्योंकि ये नॉर्थ कोरिया के फौजी हैं। ये यूक्रेन की इंटेलिजेंस थी और ये साउथ कोरिया की भी इंटेलिजेंस थी कि नॉर्थ कोरिया के फौजी जो रशिया के मैदान जंग है वहां पर पहुंच चुके हैं। इंटेलिजेंस के मुताबिक ये 11 से 13 हजार इनकी जो तादाद है वो यूक्रेन की जानिब से बताई गई थी। और अब ये सबूत के तौर पर ये जो 2 फौजी हैं ये सबूत के तौर पर यूक्रेन ने पकड़ लिए, क्योंकि क्रेमलिन डिनाई कर रहा था, रशिया डिनाई कर रहा था कि नहीं, ये रिपोर्ट्स जो हैं इनमें कोई सदाकत नहीं है। तो यही वजह है कि 2 फौजियों की गिरफ्तारी जो है उसको यूक्रेन के सदर, जो बहुत ज्यादा यूक्रेन के सदर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये वीडियो भी इवन के यूक्रेन के सदर ने ही जारी की और ये बताया कि जी नॉर्थ कोरिया के 2 फौजियों को हमने पकड़ लिया। और इन्होंने ये कहा, इन दोनों फौजियों ने, इनमें से एक ने ये कहा कि मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, मुझे ये कहकर भेजा गया था कि तुम्हें ट्रेनिंग पर भेजा जा रहा है, तो हमें ट्रेनिंग पर भेजा गया और फिर कहाँ से कहाँ आ गया मैं, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। और इन दोनों फौजियों में से एक ने ये कहा कि मैं वापस नॉर्थ कोरिया जाना पसंद नहीं करूंगा, बल्कि मैं यूक्रेन में रहना पसंद करूंगा। दूसरे ने ये कहा कि मुझे वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाए। तो यूक्रेन के सदर ने, जो किम जोंग उन हैं, जो नॉर्थ कोरिया के सरबराह हैं, उनको मुखातिब करते हुए ये कहा
کہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے ہم تیار ہیں, آپ رشیا کو منا لیں, اگر یہ دونوں فوجی آپ کو واپس چاہیے تو ہمیں اس کے بدلے میں جو یوکرین کے فوجی رشیا نے پکڑ رکھے ہیں تو اس طرح سے قیدیوں کا تبادلہ جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے. اچھا, بہت زیادہ یوکرین کے صدر اس معاملے کو, یہ جو قیدیوں کی گرفتاری ہے, اس کو کیوں اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. اور اس طرح کی ویڈیوز جاری کرنے کے بعد اپنے اتحادیوں کو مخاطب کرتے ہوئے یوکرین کے صدر نے کہا کہ دیکھ لو کہ میری انٹیلیجنس بھی ٹھیک تھی اور جو رشیا کی مدد ہے وہ نارتھ کوریا کی جانب سے کی جا رہی ہے, ایون کہ ٹروپس بھیج کر مدد کی جا رہی ہے, تو پھر یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی بھی ہے. اور تمہارے سے تو اچھا ہے نارتھ کوریا کہ اس نے اپنے فوجی بھیج کر رشیا کی مدد کا فیصلہ کیا اور تم ابھی تک رشیا سے ڈر رہے ہو. میدانی جنگ کے اندر آؤ اور ڈٹ کر رشیا کا مقابلہ کرو. لیکن یہاں پر جو یورپین کنٹریز ہیں جن سے یہ مدد امداد کا مطالبہ کر رہے یوکرین کے صدر تقریباً 3 سال ہو گئے, تو ان کی جانب سے اب جو رد عمل ہے وہ اور زیادہ ٹھنڈا ہے. جیسے سلوواکیہ کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ بلیک میل کر کے یہ بھیک مانگ رہا ہے یورپین کنٹریز سے, کبھی ان کی گیس بند کر دیتا ہے, کبھی نارتھ کوریا کے فوجی دکھاتا ہے, کبھی رشیا کے حملے دکھاتا ہے اور ہمیں بلیک میل کرتا ہے اور ہمارے سے بھیک مانگتا ہے, لیکن ہمیں اس کے جال میں نہیں پھنسنا چاہیے. سلوواکیہ کے پرائم منسٹر نے کہا. دیگر جو یورپین کنٹریز ہیں وہ تو خیر یوکرین کے ساتھ ان کی پچھلے دنوں ملاقاتیں بھی ہوئیں, انہوں نے مدد امداد کے اعلانات بھی کیے, لیکن فرانس کے صدر ہوں یا پھر جرمن چانسلر اولاف شالز ہوں, ان کی ٹون میں نے آپ کو بتایا تھا. جرمن چانسلر نے تو ولادیمیر پوتن سے پچھلے دنوں جو گفتگو ہے ٹیلی فون پر وہ بھی کی, اور فرانس کے صدر نے یہ کہا تھا یوکرین کے صدر کو کہ آپ جو ٹیریٹوریل ریئلٹیز ہیں آپ ان کو ایکسیپٹ کریں. یہ یعنی کہ یورپین کنٹریز کو بھی اس بات کا ادراک تو ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو اس جنگ کو بند کر دے گا, اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جانا سمجھداری نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے یوکرین کا, ہاں جہاں تک تعلق ہے گرین لینڈ کا یا پھر کینیڈا کا, ان کو لے کر جس طرح کی ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس ہیں تو ان کا بڑا کھل کر ساتھ دے رہے ہیں نہ صرف فرانس بلکہ جرمن چانسلر اولاف شالز کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آ گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے. جو یورپین لیڈرز ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے یوکرین سے ہٹ کر اب گرین لینڈ کے لیے یہ جو الفاظ ہیں وہ یورپین لیڈرز استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور سامنے رشیا نہیں ہے بلکہ سامنے امریکہ ہے, سامنے پوتن نہیں ہے بلکہ سامنے ڈونلڈ ٹرمپ ہے. اور یورپین کنٹریز یہ کہہ رہے ہیں کہ میلی آنکھ سے خبردار, جو گرین لینڈ کی جانب دیکھا, یورپ کی جانب دیکھا تو تمہاری آنکھیں نکال لیں گے. یعنی کہ اب آپس میں ان کی لڑنے کی تیاری ہے, اور اس فرنٹ سے جو یوکرین کا فرنٹ ہے اس سے یورپین کنٹریز کی توجہ بھی اب ٹورڈز گرین لینڈ ڈائیورٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس کی صاف وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں معلوم ہے, انہیں ادراک ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا تو اس نے ظاہر ہے کہ یوکرین جنگ کو بند کر دینا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے متعدد مرتبہ اس طرح کے بیانات بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جاری کیے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی ریسنٹلی یہ بیان جاری کیا کہ جی میٹنگ سکیجول ہو چکی ہے, میرے اوول آفس سنبھالنے کے بعد ملاقات ہوگی ولادیمیر پوتن سے. اور کرملن نے بھی کنفرم کر دیا کہ رشیا ریڈی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ ہو سکتی ہے, لیکن ابھی جو وینیو ہے کہ کس کنٹری میں ملاقات ہوگی, کس طرح کی ملاقات ہوگی, ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوگی یا پھر بائی لیٹرل میٹنگ ہوگی. اچھا, نام جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کا سامنے آ رہا ہے, آپ کے ذہن میں ترکیہ کا نام بھی ہوگا, لیکن ترکیہ کو لے کر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاں گرین لینڈ اور کینیڈا جیسے کنٹریز کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے, وہیں پر ترکیہ سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کوئی زیادہ خوش نہیں ہے, اس لیے ترکیہ کے اندر تو یہ ملاقات ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. بہرحال سوئٹزرلینڈ کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر یہ ملاقات ہو سکتی ہے, کیونکہ سوئٹزرلینڈ نے آپ کو معلوم ہے کہ ایک نیوٹرل سٹانس لیے رکھا یوکرین جنگ کے دوران. تو سوئٹزرلینڈ کا نام اس لیے سامنے آ رہا ہے, لیکن کیو کی جانب سے جو بیان سامنے آیا تو امریکہ کے جو نمائندہ خصوصی ہیں یوکرین کے لیے, انہوں نے یہ بیان جاری کرتے ہوئے یہ کہا کہ یوکرین کے ساتھ بھی, زیلنسکی کے ساتھ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات سکیجول ہو چکی ہے. اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ بائی لیٹرل میٹنگ ہوگی یا پھر ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوگی, لیکن یہ ضرور کہا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوول آفس سنبھالنے کے فوراً بعد یہ ملاقات جو ہے وہ ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان ہوگی. اور جب صحافی نے یہ پوچھا کہ اگر زیلنسکی نے انکار کیا اس میٹنگ سے جس میں یوکرین کے علاقے رشیا کو دیے جا رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے, تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم امداد بند کر دیں گے. اور یوکرین کے سامنے ہم نے یہی شرط رکھی ہے کہ اگر آپ نے ملاقات سے انکار کیا
जो बातचीत को लेकर, जंग बंदी को लेकर मुज़ाकरात हैं उनसे अगर आपने इनकार किया तो हम आपकी इमदाद बंद कर देंगे, वरना अमेरिका की इमदाद जारी रहेगी अगर आप इस मुज़ाकरात के बहुत इंपॉर्टेंट दौर का हिस्सा बनेंगे। और वहीं पर जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी साइड पर भी यही फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि अगर रशिया के सदर ने भी मुलाकात से इनकार किया तो फिर जो यूक्रेन की इमदाद है वो ना सिर्फ यूक्रेन को जारी रखी जाएगी बल्कि मजीद बढ़ा दी जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसी तरह की बात की थी अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि अगर रशिया और यूक्रेन ना माने तो मेरे पास फॉर्मूला है इनको मनाने का, यानी कि इन अदर वर्ड्स कान से पकड़कर इन दोनों को एक ही छत के नीचे बिठाने वाला है। क्योंकि अगर अलहदा अलहदा मुलाकात करेगा तो फिर समझ में आने वाली बात नहीं है कि यूक्रेन जंग को अगर बंद करने का मंसूबा है तो जाहिर है कि अलहदा अलहदा मुलाकात करके डोनाल्ड ट्रंप इस टाइप का बंदा भी नहीं है कि इतना टाइम ज़ाया करे। तो ये इसने फॉर्मूला निकाला है कि इमदाद बंद कर दूंगा या फिर इमदाद बढ़ा दूंगा अगर दोनों पार्टियों की जानिब से इनकार किया गया। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये एक ही छत के नीचे बैठेंगे और फौरी इस जंग को बंद करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी भी जिस तरह के कंसर्न ज़ेलेंस्की के हैं या फिर जिस तरह के कंसर्न्स व्लादिमीर पुतिन के हैं, जिन्होंने तो कैटेगोरिकली इनकार किया था कि यूक्रेन के सदर के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे क्योंकि ये तो इन्हें सदर ही नहीं मानते, इसकी मुद्दत तो ख़त्म हो गई और ये ज़बरदस्ती, जो व्लादिमीर पुतिन हैं उन्होंने कहा था कि ज़बरदस्ती अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है तो इसके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। जिस तरह की इसने हरकतें की हैं हमारी वार्निंग्स के बावजूद, तो इस तरह के स्टांस देखते हुए ज़ेलेंस्की और पुतिन के इस तरह के स्टांस देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप का ये फॉर्मूला जो इमदाद वाली धमकी है कि मैं बंद कर दूंगा अगर ज़ेलेंस्की ना बैठा और मैं बढ़ा दूंगा अगर पुतिन ना बैठा मेरे साथ बातचीत की टेबल पर, तो ये फॉर्मूला क्या डोनाल्ड ट्रंप का काम करेगा इस इतनी तवील जंग को बंद करने के लिए? ये कितना कारामद साबित होगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।